রাধে রাধে, হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে। আজকে আমি আমার ঐশিককে নিয়ে এসেছি। তোমরা অনেকেই ঐশিকের ভিডিও দেখতে ভীষণ পছন্দ করো, কিন্তু ঐশিকের স্কুল টুল থাকার জন্য ওকে সবসময় ভিডিওতে নিয়ে আসা হয় না। আজকে আমি আর ঐশিক একসঙ্গে কি করব? জয় হনুমান জ্ঞান হনুমান চালিসা পড়বো, তাই তো? তো চলো আমরা একসঙ্গে হনুমান চালিসা শুরু করি। দাঁড়াও এইখানে। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवारे सुमति के संगी। कांचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूझ जनेऊ साजे। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहै दिखावा, विकट रूप धरि लंक डरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। राय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतै सम भाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कहि श्रीपत कंठ लगावे। ভুলিয়ে দিলি আমাকে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যেহেতু ও ভুলে গেছে, মানে ওর এই দিকটার মুখস্থ নেই, ও ওই জন্য লজ্জা পাচ্ছে ভিডিওতে বসে থাকতে। আবার ওকে পুরোটা ভিডিও কোনোদিন মুখস্থ করিয়ে নিয়ে আসবো এবং তোমাদের সকলের সামনেও প্রেজেন্ট করবে, তাই তো? বলে দাও জয় হনুমান। জয়